Basket para kay Tito. Tayo lang yun. Ryan na mga. Basket para kay Ryan. 20 shoot. Starting at the line. Santa Maria mga. Wala na ako yan eh. Helito. 20 shoot. Posto. Wala na ako yan eh. Bakbado! Ryan! 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 Sorry na! Pido po Merza. Pasura pumanta mga. Wala na ako ano. Ryan, napakasipag. Eight to shoot. 5 to shoot. 4 to shoot. 3 to shoot. 12 to shoot. Shot lock violation. Wait lang minata. Pido mga. Wala na ako ano. Ryan. Pass ni Jao na walang bola. Takot ball. Shoutout kay Bungbong. Ang sipag. May inaasar pa kanina. Santa Maria. Umangat. Wala na ako ani. Pido pass ni Santa Maria umangat. Wala na ako ani. Ryan. Wala na ako ni Santa Maria. Pass to Repomanta. Block ng wire mga at Ryan. Basket para kay Ryan. 7 6 9-7 Ryan. Wala na kaya. Pass to Batak ni Ryan ako ni Santa Maria. Pass to Lugnog. Wala mukbaan talaga. Wala na ako ni Jao ni Redress. 2 minutes lang. Joke lang. Game, tumisira lang anin. Tumis Ryan. Pinagalit Jao. Naliligaw ang putang inakala mo. Sabi lang ako anin. Bakit gini? Bakit ni Redress? Outside. Ayos na. Ryan. Pagbulig kayo ulit. Paso Ryan. Nakabilis. Kuha ni. 20 shoot ball. Ni. Bagi. Tupadawa. Paso Joel. Koging angas. Sablay lang wali. Ni. Nognog. Wala na wali. Jao. Take. Tawag mo bigil pa saan. Grabe. Magbulit. The Bluetooth device is ready to pair. Oh. The Bluetooth device is connected successfully. Last, dadan. Good. Game. Pasok mo ya. Good. Tuwa sa ano? Okay, sablay. Nakagyan. Wala na ako nagira. Ryan. Kiran. Laro lang. Ayos laro. Bakbakan talaga. Ang ina, grabe. May nanonood na chicks dyan. Ayun na. Dali. Sino Paul? Sige Ryan. Nag-pass yung Jao. Pasok ko ta. Gumagamit ang tawan. Ang grabe. Sa ulo yung kanino. Wala. 4 minutes and 23 seconds. Jao. Ryan tumira. Wala na ano. Bakbakan talaga yung laban. Ryan na naman. Basket para kay Ryan. Pasok ng dog.
Nugnog, tumira, no jump. 3 point para nugnog. Sino tumira niyan? Patak, tumira! Wala. Ni Marky. Jeng, kinagdag. Sablay na ako ni Boss Ryan. Ryan pa rin? Ryan! Good daw. 9 shoot. Yan, bilagay kay Ryan. Kay Ryan. Basket para kay Ryan. Hindi mo makita.